Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Welcome to What Happens During a Timeout episode 7. Nah akhirnya Mimin nemu juga nih video lengkap GS Caltex versus Red Sparks round kedua kemarin dari anonim yang baik hati. Sehingga walaupun sebenarnya pertandingan terakhir Red Sparks melawan AI Peppers, tapi nggak apa-apa lah, kita bahas timeout pertandingan sebelumnya dulu. Yang terbaru nyusul aja. Disclaimer, konten ini hanyalah hiburan dan Mimin sudah berulang kali mengingatkan bahwa Mimin hanya mentranslate dari caption otomatis yang tentu keakuratannya masih dipertanyakan. Jadi buat yang pinter-pinter bahasa Korea, tolong dibenerin ya. Yaudah, markimul dulu, markimul, mari kita mulai. Pertandingan ini adalah pertandingan yang berjalan cukup ketat, di mana harus diselesaikan dengan 5 set. Yang mana ini adalah kemenangan pertama Red Sparks di round kedua. Dan tentu hasil ini sangat positif meskipun hanya mendapatkan 2 poin. It's okay. Nah tentunya di pertandingan seketat itu gengs, kedua pelatih harus memutar otak untuk bisa menembus pertahanan lawan kan, dan sebisa mungkin mencuri poin. Nah kira-kira apa sih yang diinstruksikan para pelatih? Kita langsung mulai aja lah ke terjemahan timeoutnya. Set pertama berjalan cukup sulit bagi pasukan Goejin. Hal ini tak terlepas dari 4 kekalahan beruntun yang telah dialami Jong Kwanjang sebelum game ini. Namun sebenarnya udah cukup ada perbaikan kok, walaupun masih terus tertinggal ya dari GS Caltex, terutama di awal-awal set. Nah di perolehan poin 10-7 di mana Red Sparks tertinggal 3 angka, Goejin mengambil timeout pertamanya. 쟤네한테 넘어갔잖아. 반격 상황일 때 그때는 항상 적을 먼저 생각해야 돼. 정확하게 하고 승리도 정확하게 떠주고 그 다음에 빠지는 거 직선 크로스 그 수비 준비해줘야지. 빠지는 걸 수비를 한두 개 올려줘야 돼. Setelah timeout, penampilan anak-anak Jong Kwanjang tak membaik dan justru makin terpuruk. Saat tertinggal 6 angka dengan skor 15-9, Goejin untuk kali kedua meminta jatah timeout. 다음 동료들 빨리빨리 하고. 아까도 얘기했잖아. 지금 수비들이 막 움직인다니까. 막 움직인다고 잡히는 게 아니야. 그냥 상대 폼대로 기다려줘야지. 기다려주고 페인트 봐주고. 내가 저 와일러 있다고 해서 갑자기 이상한 폼으로 때리려면 안 돼. 그냥 정상적으로. Memang seiring berjalannya set pertama, Red Sparks terus menciptakan tambahan skor, meskipun masih cukup jauh untuk mengejar GS Caltex. Tapi paling tidak hal itu membuat pelatih Yongtaek mengambil timeout pertamanya untuk menghentikan alur poin pasukan Goejin. 스테파니 볼 길기 짧으면 빨리 판단 먼저 하고 지금 되는 건 괜찮은데 길어서 그래. 안 되면 가봐. 네. 잡아주고 끝까지 들어가주고 네. 태현이도 빨리 떠주고. 네. 가보자. GS Caltex semakin menguasai permainan dan berhasil meninggalkan Red Sparks dalam perolehan poin, sehingga akhirnya mereka merebut set pertama dengan skor 25-18. Set kedua berjalan dengan lebih berimbang. Kedua tim saling melakukan perlawanan dengan solid. Namun Red Sparks kali ini berusaha untuk terus memanfaatkan momentum. Meskipun GS Caltex terus-terusan unggul beberapa poin dari Red Sparks, Goejin pun merasa harus mengambil timeout pertama di set ini karena bisa jadi jika tak memanfaatkan set kedua, set berikutnya akan jauh lebih sulit lagi. 상대가 수비도 잘 되고 해. 근데 그에 반해 우리는 다음 공격들이 니네가 막 정신이 없단 말이야. 너가 정신이 없으면 상대는 쉽지. 그냥 차분히 잘 플레이하고 루키는 공격 타이밍을 조금 더 달리 하고 고영이도 미리 가지 말고. Setelah timeout pertama, Red Sparks berhasil mencetak 2 angka berturut-turut gengs. Dan sebelum lebih jauh tentunya, pelatih Yongtaek mengambil timeout.
대피 리시브 준비해. 안으로 방향 안으로 해가지고 딱 손 대주고. 자 사이드아웃 하나 사이드아웃. 여기 하나야 여기 하나야. 하나 바로 바로. 오케이. Ternyata Red Sparks tampil lebih memukau dari set sebelumnya, dan hal ini terlambat diantisipasi pelatih Yongtaek, sehingga Red Sparks semakin berkembang dan menuju set point. GS Caltex pun mengambil timeout. 지금도 시도는 마찬가지. 우리 브로킹 높은 사람 있으면 무조건 다 들어와야 된다니까. 우리가 기회가 오는데 지금 거기서 우리가 범실이 나오는 거란 말이야. 이해요. 뭐 하나만 잡으면 돼 하나만. 여기 하나야 여기 하나. Padahal tinggal 2 angka lagi ya, Jong Kwanjang bisa menyudahi set kedua ini. Namun ternyata 2 serangan Mega gagal sehingga 2 poin tambahan diberikan untuk GS Caltex. Ko Hye-jin pun segera mengambil timeout kedua. 지훈이가 짧은 서브도 있으니까 앞에서 놀라는 동작이 나오면 절대 안 돼. 기다렸다는 듯이 앞에서 동작을 준비해주고 그 다음에 메가나 푸키나 올라가면은 막 이럴까 저럴까 하지 말고 자신 있게 때려. 저희도 준비하고. Terbukti instruksi Ko Hye-jin benar-benar dijalankan dengan baik, sehingga set ini pun berhasil didapatkan oleh Red Sparks dengan skor tipis 24-26. Set ketiga berjalan lebih ketat lagi. Kedua tim sama-sama tak ingin kehilangan set ini karena bisa aja menjadi penentu jalannya permainan. Di perolehan poin tipis yakni 9-8 untuk keunggulan GS Caltex, pelatih Ko Hye-jin pun meminta timeout. 하나만 돌리자 하나만. 하나 사이드 하나. 60을 한 거는 60은 부담을 가지면 안 돼. 부담을 가지면 가질수록 더 세게 느껴진단 말이야. 그냥 센 서브는 있지. 우리가 다 같이 아 세구나 올려놓고 카바 잘 들어가자 생각하면 돼. 네. 하나만 먼저 하나만. Sayangnya memang di hadapan pendukung sendiri GS Caltex bermain lebih ngotot gengs. Sehingga di pertengahan set ketiga nih Red Sparks tertinggal 4 angka dari GS Caltex. Dan sebelum lebih banyak lagi tertinggal nih, Ko Hye-jin meminta timeout kedua untuk memutus momentum lawan. 준비해서 하나 때려봤으면 끝났는데 준비를 안 했단 말이야. 원준이나 오영이나 가운데서 계속 엉뚱한 게 나오면은 안 돼. 지금 오늘 같은 건 어려운 상황이잖아. 우리가 잘 될 때는 그런 게 나와도 커버가 되지만 지금은 그런 때가 아니라고. 더 집중들 해야지. 더 집중들. 내가 더 수비 기다려. 하나. 바로. Walaupun sebenarnya secara permainan masih belum begitu baik, namun Jong Kwanjang berhasil mencetak 2 angka tambahan yang tentu semakin mengejar perolehan angka Silva CS. Tentu dari sudut pandang pelatih Yongtaek hal ini tidak baik dan timeout pun diambil. 사이 크로스 빠지는 거 말고 사이 쪽은 가운데. 네. 밟아지 말고. 내가 판단해서 지금처럼. 네. 흔들지 말고. 네. 저쪽 보다가 이쪽 1번 쪽으로 칠 수도 있어요. 그러니까 준비해야 돼. 네네네. 자 사이드아웃. Permainan secara keseluruhan masih dipegang oleh GS Caltex. Bukan berarti Red Sparks tanpa perlawanan ya, namun memang GS Caltex juga lebih sering membuat bombshell atau kesalahan di saat ini. Ditambah perlawanan Red Sparks yang tiada henti dan terus bisa mencuri poin, membuat Yongtaek mengambil timeout keduanya. 범실 나오면 안 돼. 범실. 우리 지금 경기 다 잡아놓고 또 지금 우리 더블 미스 나오고 우리 범실 나오는 거 지금 다 범실이잖아. 범실 나오지 말라고. 네. 지금 하나. 양쪽 브로킹이 안 놓으니까 우리가 그쪽으로 돌려서 자신 있게 때리고 카바 들어가지고 네. 경기 빨리 떠주고 준비하고. 네. Pada akhirnya tim tuan rumah berhasil memenangkan set ketiga dengan skor meyakinkan 25-20.
Set keempat, GS Caltech seperti sudah kehabisan bensin, padahal tinggal satu set lagi loh. Mama Silva dan kawan-kawan terus-terusan dibuat sulit Megawati maupun Bukirik. Bahkan mereka harus tertinggal 5 angka dari Red Sparks di awal set keempat ini, gengs. Dan pelatih Youngtaek mau tak mau harus meminta timeout. 어쩔 수 없는 거야 이거. 그렇게 절대 옆에 놨다고 따라다니지 말고 딱 네. 이 자리 무조건 지켜야 되고. 네. 저쪽 레프트 승주 가는 거는 사이 무조건 크로스 빠지는 거 괜찮아. 네. 안됐다. Here we go. Here we go. Seolah bensin telah terisi kembali, GS Caltech bermain bagus dan terus mencetak angka. Walaupun Red Sparks masih unggul, namun kini hanya berjarak 2 angka aja nih. Tentu Gohaejin tidak akan tinggal diam ya, dan timeout pun diambilnya. 난이랑 승주도 잘 버텨주는데 아웃들 오늘 아웃을 엄청 많이 잡았어. 아웃 잡으면서 뭔가 분위기가 이상해졌단 말이야. 아웃 안 잡게 하면 연결 잘해주고 지금 부키가 리시버가 안 되니까 어디로 올지 모른단 말이야. 준비를 다 연습을 다 같이 해야 돼. Jalannya game semakin seru dan kedua tim tak ingin menyia-nyiakan set keempat ini tentunya. Di sisi GS Caltech, jika berhasil mengamankan set ini maka mereka akan mendapatkan 3 poin sekaligus memenangkan pertandingan ya. Sedangkan bagi Red Sparks, jika berhasil mengamankan set ini maka peluang mereka mendapatkan poin masih terbuka lebar. Dan ketika skor berada di 22 sama, pelatih Gohaejin pun mengambil timeout. 저쪽에서 우리 리시브는 누가 봐도 메가로 갈 거거든. 그러니까 승리야, 저 실바도 블로킹 안쪽으로 하니까 자신 있게 트라이를 하고 고영이가 B가나 A가나 세영이가 먼저 갈 거야. 내가 잡으려. 내가 딱 보고 있다가 아래 고영아 자신 있게 연습 한다고 때리라고. 자 리시브 안 된 거는 연결 잘 정확하게. Baru aja Red Sparks mendapatkan 1 poin tambahan nih menuju set point, pelatih Youngtaek langsung mengcutnya dengan timeout kedua. 괜찮아. 이제 괜찮아. 자, 사이드아웃 자, 사이드아웃. 네, 오케이. 다음 거. 내가 하려고 해야 돼. 내가. 남한테 미루지 말고 내가 하려고 그러고. 자신 있게. 네. Akhirnya 2 serangan Mega terakhir berhasil menembus pertahanan GS Caltech yang membuat set ini dimenangkan Mega dan kawan-kawan dengan skor 24-26. Terpaksalah game harus dilanjutkan dengan set kelima. Mungkin bisa dibilang set ini adalah zona nyamannya Jongkwanjang di pertandingan ini, gengs. Karena dari awal mereka tampil tanpa ampun, sedangkan GS Caltech main ampun-ampunan. Dan bisa kalian tebak siapa pelatih yang akan mengambil timeout pertama di kondisi ini? Yaps, pelatih Youngtaek ketika timnya tertinggal 3 angka di awal set. 이제한테 올라가면 카바 다 들어가지고 카바. 네. 스테파니도 뒤에서 항상 파이프 준비하고. 속공 항상 준비하고 떠야 된다. 네. 다 같이. 네. GS Caltech benar-benar stuck. Bahkan mereka kini terpaut 7 angka loh dari Jongkwanjang. Dan hal ini bisa dikatakan udah habis sih di set 5. Bisa sih ngejar tapi kalau ada keajaiban. Namun pelatih Youngtaek juga harus memberikan motivasi dong kepada para pemainnya. Sehingga time out terakhir pun diambil. 지금까지 정말 열심히 했고 다 잘했잖아. 근데 마무리. 끝까지 포기하지 마. 절대. 마지막 15점 될 때까지 포기하지 말고 끝까지 하라고. 네. 오케이.
Setelah itu GS Caltex dengan mengejutkan ternyata berhasil mencetak 5 angka tambahan. Masih cukup jauh dari Red Sparks yang kurang 2 angka lagi sudah bisa menyudahi game ini. Namun hal ini jika diremehkan ya, bukan tidak mungkin GS Caltex malah bisa ngejar nih. Dan kalau bisa dikejar lebih sulit lagi. Goejin pun meminta time out. 스틱이 아닌 이상 천천히 하고 특히 너무 미리 가지 말아야 돼. 와일러는 공격 폼이 다 보이잖아. 미리 막 가지 마. 마지막까지 보고 판단해. Yap, Red Sparks yang memang udah unggul jauh dari awal set kelima dimulai, akhirnya berhasil menggenapkan 15 angka penuh yang cukup untuk menewaskan perlawanan GS Caltex di kandangnya sendiri dengan skor akhir 9-15. Dan sekali lagi ini adalah 2 poin yang sangat penting bagi pasukan Chung Kwanjang. Diharapkan ini akan menjadi pembuka keran kemenangan-kemenangan berikutnya. Nah itu dia gengs, What Happens During a Timeout episode 7 kali ini. Dan nantikan episode 8-nya yang semoga nggak lama juga akan diproduksi ya. Kalau dapat filenya gampang sih. Aduh, ya udahlah. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe dan bunyiin lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari Finn Station Reborn. So, see you in the next video gengs, and bye-bye. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch you